अस्सलाम वालेकुम। तल्खो शीरी के साथ मंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सूबा सिंध में सियासत उरूज पे पहुंच चुकी है और जगह जगह सरकारी पोलों पे पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, JUI के, ANP के, MQM पाकिस्तान के झंडों की भरमार है। सरकारी तनसीबात पे झंडे लगाना वैसे मना है, मगर बहरहाल पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम इसी तरह चलाई जाती है और मरवजा जो जो यहाँ का निज़ाम है उसके मुताबिक चलाई जाती है। बाद जगह तो ये भी देखा गया कि सरकारी जो के इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ या किसी और कंपनी की गाड़ियाँ या बल्दिया की गाड़ियाँ, जो बल्दिया में जहाँ जहाँ चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं तो उनके झंडे वो लगा रहे हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उनके झंडे वो लगा रहे हैं, जहाँ MQM के लोग हैं वो अपने झंडे लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये नहीं होना चाहिए, इसका ये गलत इस्तेमाल है सरकारी गाड़ियों का। बल्दिया की गाड़ियाँ हो, ये सरकार के हमारे पैसे से होती है, मगर बहरहाल ये किसी को ख्याल नहीं है। बहरहाल ये एक तल्ख गुफ्तगू थी, मगर ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में ये निज़ाम ऐसा ही चल रहा है। ये कराची में ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, इंटीरियर सिंध में भी आप जाएंगे तो यही माहौल नज़र आएगा। सरकारी ज़राए को इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अपने सियासी अज़ाइम के लिए, सियासी सरगर्मियों के लिए, सियासी इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी तरीके से इसमें कोई जमात पीछे भी नहीं रही, जमात इस्लामी भी पीछे नहीं है, जो दावेदार है इंसाफ की और ईमानदारी की। बगैर वो भी, उनके भी चेयरमैन, अभी मैं देखता हुआ आया हूँ तो गाड़ियाँ चल रही हैं, सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्दाएँ जा रही हैं काफ़ी, और ये वो इस तरीके से। बहरहाल फंड भी इन पार्टियों के पास बहुत है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने सिंध में सियासत का आगाज़ कर दिया है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कायम अली शाह, जो इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा है, उनको भी टिकट दिया। बाकी वही पुराने उनके फ्यूडल्स हैं जो उनकी सीटें पक्की हैं, उनको वो वोट दे रहे हैं। जबकि इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि JDA भी इनको टफ टाइम देगी, पीपल्स पार्टी को, या पीर पगाड़ा ग्रुप भी टफ टाइम देगा। और पीर पगाड़ा ग्रुप जो है, JDA, ये इस कोशिश में है कि नून लीग से इत्तेहाद करे या PTI से। अब PTI से ये लोग जा नहीं सकते, क्योंकि PTI के हवाले से इस वक्त जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहती है PTI, वो उनके अगेंस्ट है। तो JDA के जो लोग हैं ये ज़्यादातर अपने बड़े पुराने लोग हैं, और इसमें ज़्यादातर वो हैं जो पीर पगाड़ा के साहबजादे, पीर पगाड़ा की फैमिली है ये, और दूसरे यहाँ से यानी कि अरबाब गुलाम रहीम और तमाम ये जो लियाकत जतोई, ये इस तरह के हैं। ये हारने वाले भी हैं, मगर इस मर्तबा इनके साथ MQM पाकिस्तान मिल गई है। MQM पाकिस्तान जो है, बहरहाल वो एक स्टेट पावर रखती है, और स्टेट पावर में उनका अपना एक किरदार भी है। बहरहाल उनको वोट इस मर्तबा कम होंगे, मगर इतने वोट होंगे कि MQM पाकिस्तान उन कम वोटों से जीतने की विक्ट्री एक्सटेंड पे होगी। अब जमात इस्लामी का इस मरतबा शहर में, कराची शहर में, इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, सक्कर में, इनका भी काफ़ी इम्कानात हैं। पीपल्स पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर पर जमात मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को इस मरतबा जो टफ टाइम देगी सिंध में JUI, फजल रहमान ग्रुप, जो इनका बड़ा असर रसूख हो गया है, और काफ़ी अहम शख्सियात PTI इसमें JUI में शमूलियत भी इख्तियार कर रही हैं, और इनका भी शिकारपुर, सक्कर, घोटकी और इस तरफ, यानी कि जो नेशनल और दादू लाड़काना, इस तरफ इनका बड़ा असर रसूख है, और काफ़ी ये तेज़ी से ये जो हैं JUI वाले फैल रहे हैं। तो ये भी एक टफ टाइम देंगे, और ये पार्टी इनकी पहले भी मुकाबला कर चुके हैं, खालिद महमूद उनके, तो उसके अलावा सोमर साहब, तो दूसरे ये PTI। अब पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान से अलायंस कर लिया जाए, मगर मौलाना फजल रहमान JDA में शायद इस वक्त शामिल हो चुके हैं। अगर नहीं हुए हैं, तो अगर शामिल भी हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी के जो कशमा सा शख्सियत है जरदारी साहब, वो इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं कि वो मुखालिफ पार्टी के अलायंस में भी दरारें डाल देते हैं, और सीट एडजस्टमेंट करने के माहिर हैं। तो आने वाले दिनों में वो सरगर्म अमल हो गए हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और इस्लामाबाद में वो अपनी बुनियाद मजबूत करना चाह रहे हैं, और बुनियाद मजबूत करने के लिए तमाम सियासी जमातों से राब्ते में हैं वो।
وہ اسی طریقے سے مسلم لیگ کی جو خاص کریم ہے، جو ان کی ہائی کمان جو ہے، وہ تمام مری میں جمع ہو گئی ہے جا کے کل۔ وہ جب مری میں جا کے وہ بھی لائحہ عمل آئندہ کے الیکشن کا بنا رہے ہیں کہ کیا سیاست کی جائے، کہ پی ٹی آئی کا کیسے مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ پنجاب کے علاقوں میں پی ٹی آئی کافی مقبول ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اب جو یہ بلے کا نشان نہیں مل رہا ہے، اس کے بعد جو پی ٹی آئی حکمت عملی وضع کرے گی تو آگے نون لیگ کے ساتھ اس کو پھر بھی مقابلہ کرے گی، تو پی ٹی آئی کے مقابلے کو دیکھتے ہوئے وہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب کی سطح پہ یعنی کہ چند سیٹوں پہ پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا جائے تو اس میں برا نہیں ہوگا، مگر یہ ابھی آخری حکمت عملی ان کی ہوگی۔ اس سے پہلے وہ استحکام، جماعت اسلامی اور دوسری جو وہاں کی جماعتیں ہیں جے یو آئی وغیرہ، ان سے رابطے میں ہیں نون لیگ کی قیادت، اور نون لیگ نے اس کو مرتب کرنا ہے سندھ میں بھی۔ اب سندھ میں شہباز شریف یہاں الیکشن لڑ رہے تھے، اب بہرحال وہ اس پہ نہیں لڑ رہے الیکشن، جبکہ ان کے بینر آویزہ کر دیے گئے تھے۔ 242 پہ مصطفیٰ کمال ہیں۔ اب مصطفیٰ کمال کو شہباز شریف کے جو چاہنے والے ہیں وہ کتنے ووٹ دیتے ہیں تو یہ تو وقت بتائے گا۔ پی ٹی آئی کا بھی وہاں سے مندو خیل صاحب ہے وہاں سے اس نشست پہ۔ تو کراچی میں بھی بڑے کانٹے کا مقابلہ ہے جناب۔ کراچی کے اندر جو مقابلہ ہوگا، جماعت اسلامی پلس پیپلز پارٹی، ان کا مقابلہ، اور ایم کیو ایم پاکستان، یہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا ان کا۔ اور اس پہ آپ یہ سمجھیں کہ ووٹنگ کی جو ریشو ہے وہ کم ہوگا، تناسب کم ہوگا ووٹنگ ڈالنے کا، کیونکہ عوام کراچی کی جو ووٹ ڈالنے شاید ہی نکلے، کیونکہ کراچی کے عوام میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ہاں جماعت اسلامی موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو عوام شاید ووٹ ڈالنے نکلا ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی اس مرتبہ کراچی میں زیادہ سیٹیں ماضی کی بنسبت امکان ہے، زیادہ سیٹیں آئیں گی۔ انٹیریئر سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے 3-4 آدمی تو ابھی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، یعنی کہ جس میں غلام محمد مہر صاحب کی فیملی کے محمد بخش مہر وہ منتخب ہو گئے ہیں، ایک صاحب اور ہیں، تو 2-3 سیٹیں تو بلا مقابلہ پیپلز پارٹی کی آ چکی ہیں۔ 2024 کے الیکشن کے جیتنے والے امیدوار بن چکے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس سندھ میں دوبارہ حکومت ملتی ہے، وہ کیا حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، تو اس حوالے سے کوئی فی الحال جو نظر آ رہا ہے سیناریو، اس میں دو رائے نہیں ہے، مگر آگے کوئی ایسا اپ سیٹ ہو جائے یا کوئی ایسا جھرلو پھیر دیا جائے تو پھر صورتحال میں چینج آ سکتی ہے، مگر امکانات یہی پائے جاتے ہیں۔ جو خدشات تھے وہ پیپلز پارٹی نے بھی دور کر دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے خدشات بھی دور ہو چکے ہیں۔ اب صوبہ سندھ کی حکومت تو پیپلز پارٹی کی پکی ہے، اور یہ قائم ہو جائے گی بآسانی۔ اس میں یہ ایک ذرائع کی اطلاع ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو خدشات ہیں، جن حلقوں کے خدشات تھے، وہ دور کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کو یہ اسی بنیاد پہ ان کی حکومت قائم کی جائے گی، مرکز میں جو حکومت، جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کی حمایت کرنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔